God bless you, RTLA. Dios te bendiga, RTLA. Thank you so much for your generosity Gracias por tu generosidad and being so faithful. y por ser fiel. First, from your heart. Primeramente desde tu corazón. Secondly, with what you give with your hand. Segundo, de lo que das de tu So mano. we are in this part 4 series of transitions. Estamos en la cuarta parte de esta serie Transiciones. I can teach 3 hours on transitions. Yo puedo enseñar 3 horas en este tema. On process, De proceso. which is literally the same thing. Que es literalmente lo mismo. And today I want to focus on when you are in a transition. En este día quiero enfocarme cuando estás en una transición. It's literally facing the unknown. Es literalmente enfrentándote a lo desconocido. It's like you know where you're at. Tú sabes dónde estás. You're believing God for a future. Estás creyéndole a Dios por tu futuro. But what does it look like? Pero ¿cómo se mira? What's going to happen? ¿Qué es lo que va a pasar? What are going to be some of the challenges? ¿Cuáles van a ser los desafíos? What are going to be some of the enemies I'm going to face? ¿Cuáles son los enemigos que voy a enfrentar? And that's a good question. Y es una buena pregunta. But if God answers that question, Pero si Dios te da la respuesta a la pregunta, we will fail to step out into that transition. vamos a fallar a ir en pos de esa transición. Man, if God would have revealed to me everything I would have to go through when He told me to plant this church, Si Dios me hubiera revelado todo lo que iba a pasar cuando planté la iglesia, I think you and I would have had second thoughts about it. yo creo que tú y yo hubiéramos pensadolo 2 veces. But it's kind of, that's the beauty of who God is. Pero es lo hermoso de quién es Dios. He calls you forward. Él te llama a que salgas. He gives you a promise, Él te da una promesa, but He won't necessarily give you the details. pero no necesariamente te va a dar el detalle. Because if God gives you all the details, Porque si Dios te da todos los detalles, you have no reason to seek Him or trust Him. no vas a tener una razón por qué buscarlo ni confiarle. In Genesis chapter 12, verse 1, En Génesis 12:1, this is one of my most favorite stories. esta es una de mis historias más favoritas. Because it just reveals what transition looks like. Porque revela cómo se miran las transiciones. We all know the story of Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham. And look at verse 1, it says, the Lord had said to Abraham, El versículo 1 de Génesis 12, el Señor le había dicho a Abraham, and we know that God changed his name. sabemos que Dios le cambió el nombre. Look, the Lord said to Abraham, Le dijo a Abraham, when God calls you forward, cuando Dios te llama que salgas, He's bringing you into a transition Él- from where you at to where He wants you to be. Él te lleva de una transición a donde estás, a donde Él quiere que tú estés. And transition consists of a series of changes, Y una transición consiste de diferentes procesos. a process that you're going to have to trust, Un proceso que vas a tener que confiar, stay in, mantenerte and in faith and by faith, en fe y con fe, be able to believe God and start walking forward, poder creerle a Dios y caminar hacia adelante. even if you don't know what the second step looks like. Aún si no sabes cuál es el segundo paso. Because believers, Porque los creyentes we must walk by faith and not by sight. debemos de caminar por fe y no vista. Look how crazy this transition looks. Mira qué tan loco fue esta Let's go transición. back to verse 1. Versículo The 1. Lord has said to Abraham, El Señor le había dicho a Abraham, this is crazy, look at this. Leave your native country, deja tu patria, your relatives, tus parientes and your father's y family. la familia de tu padre. Okay, that makes a little sense, right? Eso tiene sentido. He's telling him, leave your family, Le leave your dice, country, leave your community. Deja tu comunidad, tu país. That makes sense. Tiene sentido. But you know what doesn't make sense? Pero ¿saben qué es lo que no tiene sentido? The next instruction. La próxima instrucción. Look what God says. Mira lo que le está diciendo Dios. And go to the land Y ve a la tierra I will show you. que yo te mostraré. That doesn't make sense. Esto no tiene sentido. He's saying, leave your house, Dice, deja tu casa, get to walking, comienza a caminar and then I will show you the land. y después te demostraré la Doesn't it make tierra. all the sense in the world for God to tell Abraham where is it that he's going? Tiene más sentido si Dios le hubiera dicho a dónde va a ir. What are the challenges ahead of him? ¿Cuáles van a ser los desafíos? What are the enemies he's going to fight? ¿Cuáles son los enemigos que vas a How pelear? hard is going to be? ¿Qué tan difícil va a ser? If we fast forward the story, Si hacemos la historia hacia adelante, we realize through scripture nos damos cuenta a través de la escritura that from the moment God speaks to Abraham, que desde el momento que Dios
le habló a to Abraham, the moment that Abraham steps into the promise, al momento que él entra a la promesa, I mean, poor man, he went through hell and back. este hombre pasó por el infierno y para atrás. I mean, he went through challenges. Él pasó por desafíos. He had to lie that his wife was his sister, or else they would have killed him. Él tuvo que mentir que su esposa era su hermana, si no lo iban a matar. He took a detour to end up in Egypt. Él tomó un lugar equivocado y se apareció en Egipto. He had to deal with that adversity. Tuvo que lidiar con esa adversidad. I mean, he went through hunger. Él pasó por hambre, Through pain. por dolor. I mean, imagine if God will reveal to him Imagínese que Dios le hubiera in the revelado beginning of the transition what it would look like. en el principio de la transición cómo se iba a mirar todo. Abraham, Myself, yo también, and you y tú, will never make the second step. nunca harían el segundo paso. So transition Así que transición looks different for different people. se mira diferente para diferentes So, personas. some of us do not know where we're going. Algunos de nosotros no sabemos a dónde vamos. A lot of us feel stuck. Muchos nos sentimos estancados. Or we may sense that God is moving us into a new season. O tal vez sentimos que Dios nos está moviendo a una nueva temporada. Yet the process of getting there Pero el proceso de llegar a ese is lugar hard, es difícil, frustrating, frustrante, discouraging. desanimado. Well, guess what? ¿Saben qué? Every negative emotion you feel Cada emoción negativa que is sientes part of the transition. es parte de la transición. But you have to trust it. Pero tienes que confiar. You have to believe in He Tienes que creer en aquel, who called you out from where you were, el que te llamó de donde and estabas, through His voice and His y word, a través de su voz y su He's palabra, going to lead you forward. Él te va a guiar hacia el futuro. But Pastor, I'm not hearing God anymore Pero pastor, ya no estoy escuchando a Dios because you're frustrated. porque estás frustrado And you have to settle y down tienes que calmarte and quiet down the noises of your y mind callar los ruidos de tu and mente get to listening to the whisper of y God. comenzar a escuchar al susurro de Dios. All that is part of process. Todo esto es parte del proceso. And guess what? You know what? When you're in transition, Cuando están en una transición, you will struggle with all the emotions vas a luchar con todas las emociones that accompany a major transition. que van con las transiciones grandes. I can teach about this for days. Yo puedo enseñar en de esto por días. The reason why I used to struggle with transitions La razón por que yo luchaba con transiciones, because I didn't know how to surrender control unto God. porque yo no sabía cómo rendir el control a Dios. I wanted to know where, how, and when. Yo quería saber dónde, cuándo y cómo. And another reason why I used to struggle Y otra razón por que yo luchaba, is because I come out of a culture porque yo salí de una cultura where they teach us donde nos enseñaban that if God called you, que si Dios te llamó, oh, you shouldn't struggle. no deberías de luchar. You shouldn't have any problems. No deberían de haber In problemas. fact, when I first started this church, I ran into problems. Cuando de primero comencé la iglesia me enfrenté a And I problemas. used to share, when I used to share the problems with people, Y cuando yo hablaba del problema con you personas, know what they used to say? ¿saben qué decían? Well, maybe God didn't call you. Pues tal vez Dios no te Because llamó. if God called you, everything would be going good. Porque si Dios te llamó, todo estuviera muy bien. If God called you, everything falls in Si place. Dios te llama, todo cae en su lugar. That couldn't be further from the truth. Pero eso no era nada cerca a la verdad. Because God called you, Porque Dios te He llamó, calls you into greatness. Él te llama a las grandezas. And greatness will be challenged Y la grandeza será by desafiada every demon in hell por todo demonio que se está en el and infierno. every person Por cada who persona didn't hear que no escuchó what you heard. lo que tú Does that escuchaste. make sense? ¿Tiene sentido? I hope it makes sense to you. Espero que tenga sentido. So some of the struggle, Así que unas de las luchas, or better yet said, we will struggle with the emotions of a transition. vamos a luchar con las emociones en una You're transición. going to battle with doubts. Vas a luchar con dudas. There's going to be times during that transition Van a haber tiempos durante la where you're transición going to be challenged with doubts. donde vas a ser desafiado con dudas. You're going to ask yourself, Te vas a preguntar, did God really promise this? ¿Dios en realidad prometió Did esto? God really call me? ¿Dios me llamó? Or was it I that I convinced myself? ¿O fui yo el que me convencí? You're going to be challenged by fears. Vas a ser desafiado por temores. And during that transition, En medio de la you transición, will run out of resources. se te van a acabar los And recursos. the fear will kick Y in. va a entrar el temor. And you're going to ask yourself, Y te vas a what if preguntar God doesn't provide? que si Dios no provee, Should I go back?
debería de Should I regresar, keep going forward? sigo hacia adelante. You're going to struggle with confusion. Vas a luchar con confusión. Now, everything I just mentioned Todo lo que acabo de mencionar is part of the transition. es parte de una The transición. problem is that when we struggle with these emotions, El problema que cuando luchamos con las we emociones, start to believe that God didn't call us, comenzamos a creer que Dios no nos llamó. and maybe I don't have Y faith, tal vez no tengo fe. because if I did have Porque faith, si tuviera fe, I wouldn't doubt. no I'm dudaría. not going to be challenged by fear, No voy a ser desafiado por el temor. and I shouldn't be confused. Y no debería estar confundido. Well, let me tell you something. You need to go back to what I preached on Sunday. Pero tienes que regresar a lo que prediqué el domingo. Chapter 11 of Hebrews El capítulo 11 de Hebreos narrates all the struggles that those people of faith were dealt with. habla de toda la lucha que estos hombres y mujeres de fe lucharon con. And guess what? ¿Y saben qué? You're going to struggle with confusion. Vas a luchar con confusión. I struggle with confusion at times. Y en tiempos yo también paso por And it's confusión. not because I'm a confused Y man. no es porque soy un hombre confundido. It's just that at times, Es porque en what I'm tiempos seeing and what I'm feeling lo que estoy mirando y sintiendo does not match what God promised me. no se mira como lo que Dios me prometió. Think about that for a second. Piensa en esto en un segundo. What if whatever you're going through ¿Qué si las cosas que tú estás pasando don't quite feel like the victory God promised you? no se siente como la victoria que Dios ya te prometió? Think about that. Piensa en esto. It's like it brings confusion. Eso trae confusión. It's like last week I was sure. La semana pasada yo estaba muy seguro, This week I'm not so sure. pero esta semana no estoy seguro. Have you gone through that? ¿Has pasado tú por eso? I've gone through that. Yo he pasado por eso. And I go through that constantly. Constantemente lo But guess paso. what? When I do go through it, Pero cuando estoy pasando por ahí, I stop beating myself down. dejo de estar culpándome And I understand y entiendo that it's part of the que process. todo es parte de un So proceso. what do I do? ¿Qué es lo que yo hago? With doubts? Con dudas, With fears? con temores, With confusion? con confusión. I keep on pressing. Yo sigo hacia I adelante. stay in the process. Yo me mantengo en el I proceso. keep going. Sigo hacia So I'll adelante. tell you what, Porque te digo when algo. God calls you, Cuando Dios te He llama, places you in a lane. Él te pone en una And fila that lane is going to lead you forward. y en esta fila te va a llevar hacia I'll tell adelante. you what, Te digo algo. even if you fall, Aún si te make caes, sure you fall in the lane. asegúrate que te caigas en el mismo But camino. don't let doubts, fear, and confusion take you out the lane. Pero no dejes que la duda y el temor te saque de tu I fila. can die in my lane. Yo me puedo morir ahí en mi I fila. can fail in my lane. Puedo caer y fallar ahí en mi I can carril. sin in my lane. Yo puedo pecar aún en el And carril. if I do fall in that lane, Y si me caigo allí en esa fila, God's grace la gracia de Dios, Mercy la misericordia and de His Dios favor y su would favor allow me to get back up, me permite levantarme, dust myself off, quitarme y sacudirme el and polvo keep walking in the y lane. seguir caminando en esa The fila. lane Allí was created fue creada ese carril as divine protection. como una protección divina It's para kind of tu like vida. bowling, you know what I mean? Es como ir al boliche I mean, I'm not trying to show up, but I can bowl a little something. después que se te calienta el brazo. You know, I can bowl. I can Sí, bowl. él puede ir al Don't puede- let me get. I can bowl. Él puede jugar muy bien. But el you know, boliche. when my kids were younger, Cuando mis hijos estaban más jóvenes, we used to ask for them to raise the barriers or the, what do you call those things? Somebody help me. los protectores, les pedíamos que levantaran los protectores del boliche. What's it called? What's it called? The gutters, The the gutter, kitty gutters. the rails. We used to ask for the rails to come up. Que los levantaran. And I realized something about that. Y me di cuenta de algo. And this is what transition looks like. Y así es como se mira la It transición. doesn't matter how you start. No importa cómo It comienzas, doesn't matter if you don't do it professionally. que si no lo haces It profesionalmente. doesn't even matter how the ball starts rolling. No importa cómo la rueda comienza a The rodar, rails esa will protección cause the ball va a hacer que la to pelota keep on going. siga hacia And adelante. that's what transition looks Y like. así es como se mira la transición. And also you need to be very, very patient. Tienes que ser muy paciente. Delayed promises can make it more difficult Las promesas atrasadas se pueden hacer más to difíciles. pray and wait. Y el poder difícil a orar y esperar. So what do I do, Pastor? ¿Qué es lo que puedo hacer, pastor? Ask God Pregúntale a Dios to reveal what is He doing behind the que scenes. te revele qué es lo que está haciendo atrás del escenario. You know what Scripture tells me? ¿Y sabes qué me dice la escritura? That God will reveal to me Que Dios te lo va a revelar. if I just ask. Si yo simplemente
Now the pregunto, question is, ahora la pregunta can you es, handle the revelation of what awaits you? ¿puedes aguantar la revelación que te Because espera? what if God reveals to you a Judas? Pero que si Dios te revela un Judas, How are you going to deal with that ¿cómo vas a revelation? lidiar con esa revelación? How are you going to handle that? ¿Cómo lo vas a manejar? Because even a Judas Porque aún un Judas reveals God's process. revela el proceso de Dios. Remember when Judas went before Jesus? ¿Recuerdan cuando Judas fue ante Jesús? And Jesus knew what was going to happen. Y Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Jesus knew that was part of the transition, part of the Él process. sabía que era parte del proceso y transición. And he knew that Judas was going to betray him. Y él sabía que Judas lo iba a And you know what traicionar. Jesus did? ¿Y saben qué hizo He Jesús? said, Judas, Él dijo, Judas, I realize me he dado cuenta that even my enemies que aún mis enemigos reveals my destiny. revelan mi destino. So hurry up and kiss me. Así que apúrate y dame un beso. Do what you got to do. Haz lo que tengas que hacer. You see what I'm saying? So do we have Tenemos the capacity la capacidad to process God's revelation for de your transition? procesar la revelación de Dios para tu transición? But I discovered some things that we can do to make the transition smoother. Yo he descubierto ciertas cosas que podemos hacer para que sea más fácil la transición. Uno, Let go of where you came from. suelta de dónde viniste. Because during the transition, Porque durante la transición, wherever God said you were heading to don't make sense. donde Dios te dijo que vayas, no tiene sentido. And we have the tendency to want to go back because it gets hard. Y tenemos la tendencia de regresar donde estábamos porque se está poniendo muy It's like the difícil. children of Israel. Son como los hijos de Israel. God was trying to lead them forward, Dios los quería llevar hacia and when it adelante. got tough, Y cuando las cosas se pusieron they difíciles, came against Moses. ellos vinieron contra And Moisés. I'm like, Moses, man, why can't we just go back to Egypt, ¿Por qué no man? podemos regresar a Egipto? At least there we had our 3 meals secure. Allá teníamos 3 comidas seguras. We knew what we was going to eat. Sabíamos que íbamos a comer. Why can't we just go back? ¿Por qué no podemos regresar? And that's kind of like how we behave. Y así es como nos comportamos. When the going gets tough Cuando el camino se pone and the difícil transition gets hard, y la transición es difícil, we want to go back. queremos My regresar. question is, Mi pregunta es, why would you want to go back? ¿por qué quieres regresar? If you go back, Si tú it regresas, takes you the same amount of time and steps to go back than it is to go forward. se toma el mismo tiempo y pasos para regresar atrás en vez de ir adelante. So let go of the past. Suelta el pasado. Sometimes we end up stuck because we hold on to memories. A veces estamos estancados porque no queremos dejar las memorias. You know what this pandemic taught me? ¿Sabe qué me ha enseñado esta pandemia? There's a new normal. Que hay un nuevo Now, normal. for me, a new normal is not the mask and the gloves and all that crazy Para mí el stuff. nuevo normal no es la máscara ni los guantes. But why would I want to go back to how life used to be? ¿Por qué yo quiero regresar a cómo era la vida antes? I believe that we are about to experience an Isaiah 43 moment. Yo creo que estamos a punto de experimentar un momento de Isaías And you know what 43. Isaiah 43 tells us? ¿Y sabes qué nos dice Isaías 43? God spoke to his people and he said, Dios le habló a su gente y le dijo, I am doing a new yo thing. estoy haciendo algo nuevo. Do not bring back the memories of the No past. traigas a las cosas del pasado. The past is the enemy of your future. El pasado es el enemigo de tu I futuro. don't care how great it was. No me importa qué tan bueno era. Why would you want to go back to what used to be great? ¿Por qué quieres regresar a lo que era bueno? We need to focus on what's going to be great. Debemos de enfocarnos en lo que va a ser Because bueno. God will always take you from glory to Porque glory. Dios siempre te llevará de gloria en Fight gloria. for your promise. Pelea por tu The devil's promesa. a thief. El diablo es un ladrón. And he does not want us to receive God's promises. Y él no quiere que recibas las promesas de Dios. Another advice I can give you right now during this pandemic, Otro consejo que te puedo dar, you need to stay connected to church. mantente conectado a la I iglesia. mean, the book of Hebrew warns us. El libro de Hebreos nos We must advierte, not forsake the assembly of the believers. no deberemos de dejar congregarnos. Don't make it a habit. No lo hagan un Obviously, hábito. we can't physically congregate. Obviamente no lo podemos hacer But físicamente. guess what? Just because we are in a pandemic Pero solo porque estamos en una does pandemia, not mean that the principle is not valid. no se quiere decir que el principio no es You válido. got to get this word in your spirit from week to week. Tienes que recibir la palabra de Dios en tu espíritu cada Because when semana. God's ready to move and shift, Porque cuando Dios está listo para moverse you're y cambiar, going to be left out in darkness, te vas a quedar en la oscuridad, meaning in ignorance, en because ignorancia, you're not getting the prophetic word of God in your spirit. porque no estás recibiendo la palabra profética en tu So you espíritu. got to stay connected. Así que te tienes que mantener In fact, conectado. we're making it even easier for you to stay connected. Ahora lo estamos haciendo más fácil para que estés We conectado. decided from day one that we weren't going to do easy.
Desde el día primero decidimos that we weren't going to do easy. que no íbamos a hacer las cosas lo más We were fácil. going to do what was best for you. Íbamos a hacer lo que es mejor para To ti, feed your spirit. para poder alimentar tu To espíritu, empower you with the word of para God. empoderarte con la palabra de So Dios. not only do we do Wednesday service, No solo estamos haciendo el miércoles, we added a Friday service. añadimos el viernes, We have live service on 9 o'clock, 11 o'clock. tenemos servicios en vivo los domingos. And also you're going to be able to watch playback. Y también vas a poder mirar los que ya han pasado. Pre-recorded at least. Van a ser pregrabados, 1 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock. We're going to have different schedules. diferentes horarios, 1, 5, diferentes The horarios. fact of the matter, people, Pero el hecho es that we're doing our best to feed your que transition, estamos haciendo lo mejor para alimentar tu to transición, give you the answers. para darte las respuestas. Another thing is stay connected to church. Otra cosa es mantente conectado a tu And I iglesia. promise you, I'm about to wrap up this Y message. te prometo que ya termino. Don't go through transition alone. No pases por transición solo. Don't do it alone. No hagas esto solo. There's a lot of lone rangers out there. Hay muchos solitarios allá There's afuera. people who just, because of your upbringings, you just solve all your life's problems on your own. Por tus crianzas resuelves todos tus problemas solito. God knows your ultimate destination. Dios conoce tu destino. He's committed to guiding you. Él está comprometido a guiarte. Even when you walk through the valley of shadow of death, Aun cuando caminas por el valle de sombra de let me muerte, tell you, God will surround you with good people. Dios te rodea con buena Don't let the gente. devil lie to you. No dejes que el diablo te Just mienta. because someone hurt you yesterday Solo porque alguien te lastimó doesn't ayer, mean that there's not good people. no quiere decir que no hay buena Just gente. because you've been church hurt, Solo porque la iglesia te ha it lastimado, doesn't mean that every church is going to hurt you. no quiere decir que cada iglesia te va a You lastimar. need to give people an opportunity. Tienes que darle a gente oportunidad. So we need to understand something. Debemos de entender algo. When facing the unknown, Cuando estamos enfrentados con los desconocidos, there are things that we can do to prepare us for the next season. hay cosas que podemos hacer para prepararnos para la próxima You need to temporada. understand something. Our capacity to thrive in the next season Nuestra capacidad para prosperar en la próxima is temporada, dependent on whether we are willing, listen to me now, escuchen, to open our life to other people and seek advice. depende si estamos dispuestos a abrir nuestras vidas y buscar consejo con los demás. I've been teaching about being vulnerable many times. Mucho tiempo yo he estado enseñando de ser I'm vulnerables. telling you, for 6 years of my pastoral life, Por 6 años de mi vida I pastoral, tried to do it alone. intenté hacerlo solo. I didn't have a lot of ministry No friends. tenía amigos del ministerio. And let me tell you something, I was stuck, Estaba estancado. I was bitter, Estaba I amargado. was spiritually dead, Espiritualmente muerto. confused, Confundido. and it wasn't until I allowed myself to be Y vulnerable no fue hasta que yo permití ser and vulnerable opened my life y abrí mi vida and I started to seek y counsel comencé a buscar consejo that I was able to experience an acceleration. y pude experimentar una aceleración en mi vida. There are several things that keep us from asking for advice. Hay ciertas cosas que no nos dejan pedir consejo. One, we think we already know it. Uno, pensamos que ya lo sabemos You todo. know what's a shame? ¿Sabe qué es? Prior to this pandemic, God placed a word in my spirit. Antes de la pandemia, Dios puso una palabra en mi And espíritu. the word was, give it away. Y la palabra era dalo. Give everything away. Dalo todo. Knowledge, experience, resources, give it away. Conocimiento, experiencias, recursos, dalo. And you know what we did? ¿Y sabes qué hicimos? We offer our services for free Ofrecimos nuestros servicios to gratis help people understand how do you transmit light, what kind of camera you need, what kind of system you need, how do you do it? Dimos nuestros recursos gratis, cómo comenzar con cámaras, cómo transmitir en vivo, cómo hacer todo. I mean, we offer ourselves. Yo me ofrecí. And you know the response of a lot of leaders? ¿Y sabe cuál era la respuesta de muchos líderes? Oh, siervo, al rato le digo. Oh, I'll let you know if I need it. It's been 2 months. I have not heard from any one of these people. Ha sido 2 meses y no he escuchado de nadie. Now, listen to me. We don't ask for advice because we assume we know everything. No pedimos consejo porque pensamos que lo sabemos todo. And two, we don't ask for advice Y no pedimos consejo because we're too afraid to be honest. porque nos da miedo ser honestos. I've learned this. Let me tell you Esto something. yo lo he aprendido. I've learned this. The Bible teaches me that it is the wise who seeks counsel. La Biblia me enseña que el sabio busca consejo. I grew up in a culture where if you ask for an advice, they accuse you of being dumb. Yo crecí en una cultura que si pides consejo
tiempo te acusan de ser So menso. we play the part that we know it all, we Así got it all que together, jugamos la parte que lo sé todo, lo tengo todo but bien, yet you're stuck. pero estás You are estancado, struggling. estás luchando. I finally realized it. Yo por fin me cayó el 20. When I want to know something, Cuando yo quiero saber algo, I ask. yo pregunto. I ask. Yo pregunto. I don't care what they think about No me. me importa lo que piensan de mí. I'm going to ask. Yo voy a preguntar. And let me tell you something. Maybe you don't ask Tal vez tú no preguntas. because we don't know who to ask. No sabemos a quién You preguntar. don't have a voice of influence in your life. No tienes una voz de influencia en tu vida. Proverbs 11:14 says, Proverbios 11:14 dice: without wise leadership, sin el liderazgo sabio, a nation falls. una nación cae. There is safety in having many Hay advisors. seguridad tener muchos Think consejeros. about that. There is safety Hay in seguridad having many advisors. teniendo muchos consejeros. What change of seasons are you currently facing? ¿Qué cambios de temporada estás enfrentándote? Who do you know that has experienced what you're about to experience? ¿Quién conoces que ya ha pasado por lo que tú estás viviendo? Because I'm always trying to reach and connect and ask people who's ahead of me. Yo siempre quiero conectarme y preguntarle a aquellos que están delante de I have mí. no shame in my game. Yo no tengo vergüenza. I don't care that they think I'm dumb No me or, importa si piensa que soy menso, but I will ask. pero yo voy a preguntar. Because one question Porque una pregunta can give me the answer me puede dar la that in respuesta any other way que en cualquier otro modo can take me days, months, even years to research it for me myself. puede tomar días o años para hacerlo. And number two, what are you doing to get around people ¿Qué estás haciendo para juntarte con that you can gente seek advice from? que puedes buscar consejo? Because most of the people you want to get advice from, Porque muchas de las personas que tú quieres recibir consejo they're busy people. son personas ocupadas. But what are you doing to get around them? Pero ¿qué estás haciendo para acercarte a I learned ellos? this many years ago. Yo aprendí esto hace muchos A años. pastor wanted to be mentored by this other pastor that he admired. Un pastor quería ser mentoreado por un pastor que él admira. And he used to reach out to him and Y él email and le text him. mandaba llamadas, emails, texts. But the busy pastor Pero el pastor ocupado will reply back to him and say, le respondía: man, as much as I want to, yo quiero, I just don't have the time no right now. tengo el tiempo. So the mentee, the one who was asking for Así mentorship, que aquel el que estaba buscando he mentoría, said, él dijo: you know what? I stopped asking him to mentor me, paré de preguntarle que fuera mi mentor and I started to find ways to get around him. y busqué maneras de estar alrededor So you know what de he said? él. ¿Y sabes qué es lo que dijo? He volunteered to cut his grass every Saturday morning. Él se hizo voluntario a cortar su No, grama. don't think that I'm telling you this so you can cut my grass. No piense que estoy diciendo esto para que tú cortes mi Because first of all, grama, I have no grass to be cut. porque no estás toda muerta. So he said he volunteered to cut his grass. Él se hizo voluntario a cortarle la grama de su casa. So he cut his grass every Saturday morning. Cada sábado en la mañana cortaba la grama, Week after week, semana tras semana. you just go there and cut the grass Iba, without knocking on the door. no tocaba, cortaba la grama. But you know what happened? Pero ¿saben qué pasó? Sooner rather than later, the pastor started to come out to greet him. Después el pastor salió y comenzó a saludarlo. And a greeting here and a greeting there. Un saludo aquí, un saludo He allá. was spending more and more time with him. Y comenzó a pasar más tiempo con él. And he received what he was seeking Y recibió lo que estaba because he buscando. was intentional Porque fue intencional in getting around the people he wanted to seek counsel en from. acercarse a aquellas personas que él quería So consejo. when I heard that story many years ago, Cuando yo escuché esta historia hace muchos años, I applied it to my life. lo apliqué a mi vida también. See, the problem with people, El problema con la gente they're not seeking insight. que no están buscando visión, They're just seeking information. ellos solo quieren We're just full información. of information. Nomás estamos llenos de The problem información. with information Pero el problema con that you información, can say the right things but behave the wrong way. tú puedes decir lo correcto, pero comportarte incorrectamente. So what keeps you from asking advice? ¿Qué es lo que te deja de no pedir consejo? And remember this last advice I'm going to give you. Recuerda este consejo que yo te quiero dar, And I said it again. y lo digo otra It's vez. not just about more information. No se trata de tener más It's información, about insight. es de tener visión. What is insight? ¿Qué es esto? It's obtaining the deep understanding Es el poder obtener el entendimiento of profundo whatever it is that you're trying to do. de aquello que tú estás intentando hacer. That's not just the information, No solo información, the deep understanding. pero es un entendimiento profundo. I tend to apply this in my life. Yo intento aplicar esto en mi I vida. don't just want to know the what,
No solo quiero saber el qué, I want to know the why. yo quiero saber el por qué. Don't just tell me how to do it. No me digas cómo hacerlo. I want to discover the mindset, Yo quiero descubrir tu the mentalidad, thought process. el proceso en que haces las Do you see where I'm cosas. going? ¿Ven a dónde voy? So when getting advice, Cuando recibes consejo, we need to choose someone. debemos de escoger a alguien. How do you choose someone? ¿Cómo escoges a alguien? You need to choose someone Escoger a alguien who will ask you the tough questions. que te va a hacer las preguntas If difíciles. you're seeking advice, Si tú buscas consejo, but you don't like to be questioned, pero no te gusta que te cuestionen, you better turn right back around and go back to your transition. And be mejor stuck. date la vuelta y regresa a tu transición. It has been the tough questions Ha sido en esas preguntas difíciles that has caused me to search deep inside of que me. me causa buscar muy profundo dentro de mi Not ser. for the right answer, No para la respuesta correcta, but for the truthful pero answer. para la verdad. Because a lot of people, Porque hay muchas personas you ask them a question, que les preguntas algo and they just want to tell you what you want to y hear. solo te dicen lo que tú quieres Or escuchar. they tell you the answer O te dan la respuesta that's going to make them look like they know what they're doing. que los va a mirar como que si yo sé lo que estoy haciendo. You know, prior to this, we were seeking for buildings. Antes de esto estábamos buscando edificios. And you know, there's some things that I wanted to discover. Hay ciertas cosas que yo quería descubrir. And instead of, trying to play the part like I know, but yet I'm seeking, Y en vez de jugar la parte como que si yo ya sé, pero estoy because there's buscando. people, they're too prideful to ask. Hay personas que son muy orgullosos y no They preguntan. want to learn from afar. Quieren ellos aprender de lejos. They got too much pride to come near Tienen mucho orgullo para acercarse and say, y decir, you know what? ¿saben qué? I don't know what I'm doing. Yo no sé qué es lo que estoy haciendo. Can you teach me? ¿Me puedes enseñar? Or how do you do this? ¿Cómo lo haces? And that's what we did. Y eso es lo que yo I hice. contacted some pastors Llamé pastores. and I said, look, man, I've been pastoring 16 years, Dije, he estado pastoreando 16 but años. I don't know what I'm doing in regards to this situation. Pero en esta situación no sé lo que estoy haciendo. That's what we need. Eso es lo que Find necesitamos. someone who's going to ask you the tough questions Busca a alguien que te va a hacer estas preguntas difíciles. and who has nothing to lose. Y aquellos que no tienen nada que Listen to me, it's perder. very important. Eso es importante. And has nothing to Y no lose tienen nada que perder by telling you the truth. en cuanto a decirte la verdad. Proverbs 13:26. Proverbios 13:20 dice, Plans go wrong for lack of advice. No, Proverbs 13:20. 20. Walk with the wise and become wise. camina con los sabios y te harás sabio. Associate with fools and get in trouble. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Who surrounds you? ¿Quiénes son los que te rodean? Who's your circle? ¿Quién es tu Look, círculo? walk with the wise. Camina con los Some sabios. people are too intimidated to walk with someone who knows more than you. Hay personas que son muy intimidados y caminar con gente If you're sabia. the smartest person in your circle, Si tú eres la persona más inteligente en tu your círculo, circle's too shallow. tu círculo es muy vacío. What we really need Lo que is necesitamos not just more knowledge, no es más conocimiento, but relationships. pero relaciones. Because what's going to allow you to thrive in your transition Porque lo que te va a permitir prosperar en tu is the transición people who you are in relationship with. son las personas que estás en relación con. I don't know why I'm going to share this, but I've been sharing it to my leaders. He estado compartiendo esto con mi liderazgo. Think about this pandemic. Piensa en esta pandemia. And this has been my argument for years. Y esto ha sido mi pleito por años. For years, it's been preachers and singers and musicians Por años he sido predicadores, músicos, cantantes who they dedicated their whole life to going here and going there. que han dedicado toda su vida en ir a diferentes They lugares. jump around from church to church. Brincan de iglesia a iglesia. Wherever they pay them, they play there. Wherever they pay them, they preach there. Wherever they pay them, Los que they les sing pagan there. ahí predican, los que les pagan ahí They cantan, didn't have a spiritual home. sin casa They espiritual, didn't have no pastoral sin relationship. relación pastoral. And the question now is, Y ahora la pregunta during this es, pandemic, durante la where pandemia, you no longer have that platform, donde ya no tienes plataforma, where you no longer have that itinerary schedule, donde ya no tienes una agenda donde ir, who are you in relationship with? ¿con quién estás en relación? Even when you follow someone online, Aun cuando sigues a alguien en las líneas, They don't los know medios, ellos no te you conocen. need someone that's going to get into your business. Necesitas alguien que se va a meter en tu vida, You need someone that's going to get into your kitchen, alguien que se va a entrar a tu casa, who's por going to ask you decir, the tough y questions te va a preguntar estas preguntas and has difíciles. nothing to lose Y ellos no tienen nada que by perder telling you the truth. en cuanto a decirte la verdad. And if you can find one, Y tú puedes encontrar a alguien, your transition tu transición will be much smoother será más fácil and you will get y tú vas a llegar to your a destination. tu destino. So as I wrap up tonight, Mientras que termino en esta I want you noche, to stand on your feet. quiero que te pongas de pie, You and your family, tú
tú y tu familia, or whoever you're with, or wherever you o are. donde quiera que estés. I believe tonight this is a prophetic Yo message. creo que este es un mensaje profético. Our worship teams, they set up the atmosphere for this. Nuestro equipo de alabanza prepararon ya la atmósfera. And I can attest because I just preached something to you that wasn't fully part of my sermon. Porque te acabo de predicar algo que no era parte de mi sermón. So get ready, people. Así que prepárate. We're going to shift. Vamos a cambiar. We're going to move. Vamos a We're going movernos. to press. Vamos a empujar. And we will trust Y vamos a confiar. the transition and the process. La transición y el proceso. And we will get Y vamos a llegar to the other side. al otro lado. Let me pray for you. Vamos a orar. Father, I pray for your sons and daughters. Oramos por tus hijos. Right now, Lord, that your Holy Spirit Que tu Espíritu Santo will take these words tome esas palabras. and just, Lord, allow them to continue to resonate Que sigan sonando en su in their espíritu. spirit tonight and forever. Y para siempre. I pray that you open up their mind Que tú puedas abrir su mente. and you give them knowledge and wisdom Que and les des understanding. entendimiento y sabiduría. Lord, I come against all frustration. Venimos contra toda I come against frustración, all discouragement. contra todo desánimo. I come against every lie of Satan, Lord, Venimos contra cada mentira de that's Satanás causing your people to doubt you. que está causando que tu pueblo te dude, That's causing your people to want to go back. que está causando que tu gente quiera regresar. I also speak to those Hablo a aquellos who have been disconnected, que se han that desconectado, whether it's tonight or through the playback, o si es hoy o que estén escuchando el mensaje otra vez, that Father, the word que tu palabra will just awaken their spirit. despierte su espíritu. Whatever it is, Father, Y lo que sea, Señor, that they've been stuck in, aquellas cosas donde han estado estancados, give it life. que tú les des vida. Blow your spirit in it. Sopla tu espíritu en ellos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Church, Iglesia, I want to tell you this. te quiero decir esto. Pray for your pastors. Ora por tus Pray pastores. for your leadership. Ora por tu liderazgo. We are already having the conversation Estamos teniendo ya las conversaciones to reopen this building. para poder abrir este edificio. I don't know when, No sé but cuándo, we're getting ready. pero nos estamos preparando. God said, get ready. Porque Dios me dijo, So prepárate. let's pray for church. Vamos a orar, iglesia, Pray for our city. por nuestra Let's ciudad, pray for our governor. nuestra iglesia y el gobierno. Pastor Cynthia and I, Pastor y yo we love you. te amamos, We miss you. te extrañamos We'll see you on the y other nos side. miramos en el otro lado.